Tatak RMN. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Sa Association. sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, 150 over 100 man. Dok, nganong sige magkaas sa kompresyon? Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD. Ay, Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko og maayong benepisyo niini. Natural ingredients pa gyud sama sa pomegranate. Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo. Kidney Care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Sa tulong ng Revicon Forte, May balag ang lakas mo. sagat ka na ba o mabalan pa? Sa Revicon Forte. Kahit pagod ka na, may ibubuga ka pa. Sa Revicon Forte. May balag ang lakas mo. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte, may palagang lakas mo. Aki lang. Aki lang. Tanhinay, di tuyo sangre se. Anemic gato. Necesita tu ayuda de 60 milligrams de iron del Hemarate FA para Hemarite. Right dose. Kaya rekomenda para na magka-Filipino per DOHAO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Aki lang! Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hemarate FA, the blood vitamin. Tatak RMN. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.